आमी आदी सांगला ते भाशेन बेकायद्याची ट्युरिजम गोंयांत नवे न्हय. हाचें कारण म्हणल्यार आमचे निवडलेले आमदार हातूंत भागी आसात. हालींच दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाणें आरोप केलो की बेकायद्याची धंदो करपाक निवडलेले आमदार हांकां दर म्हयन्यांत 25 लाख रुपया हप्ता पावता म्हूण, आनी हे नायट क्लब दीस आनी रात चलता. गोंय सरकारान एक तरी नायट क्लब गेल्ल्या सुमारांत मोडलो, पूण कलांगूट गांवचो BJPचो आमदार मायकल लोबो हाचो हें हॉटेल सुप्रीम कोर्टान जे आदेश दिल्लो मोडचें म्हूण तें आज पासून डिमॉलिश जाल्लें ना. सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नीश सिल्लेकर सांगता, गोंयचो BJP सरकार ह्या इलिगॅलिटीज सरकार धापून दवरपाक प्रयत्न करता म्हूण. अबाउट नाझरी रिसॉर्ट्स कलंगूट बाब मायकल लोबोचे रिसॉर्ट जे 2018च्यान डिमॉलिशन ऑर्डरीक आसा, पूण आजून डिमॉलिश जायना. नॉट एंटायरली, पार्टली. इवन दो, पूण डॅट इज ऑफ सिवियर इम्पॉर्टन्स न्हू. तुमचे MLA जे BJPन उडकी मारतात तेंची इनलिगॅलिटी सरकार धापून धरता, आनी जे बाकीच्यांचे सादारण लोकांचे आसा तेंचे तुमी मोडून घालता. लायक इन पर्वरीम ते चारीचे घर तुमी मोडून घातले. स्वता मायकल लोबो लोकांचे कंपाऊंड वॉलां मोडपाक भोंवतालो. टू एन एक्सटेंट खंयचे खुरीस बिरीस मोडलेले खंय तेणी, ते कळंगुटे काय कानोळे कितें तरी. सो इश्टार पयलीं आमी एक पळोवन घेवया की सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स कितें जाल्लेले ते. 9 जुलय 2018 GCZMAन डिमॉलिशन ऑर्डर काडली, जी मायकल लोबोन वचोन NGTन चॅलेंज केली. सर्वे नंबर 319 बार सब डिविजन 2, 3, 5 and 12. Nazari Resorts now, पूण स्ट्रक्चर इज ऑन द नेम ऑफ मेसीस एलाइड बिल्डर्स, जाचो पार्टनर बाब मायकल लोबोय आसा. सो 2018 NGTन अपील केली अगेन्स्ट द डिमॉलिशन ऑर्डर ऑफ GCZMA. मागीर 1 जानेवारी 2024 NGTन अपील डिसमीस केली. सो डिमॉलिशन जावपाक जाय आसलेलें. बट बिफोर दॅट ऑन 22 ऑफ फेब्रुवारी 2024 मायकल लोबो बाब सुप्रीम कोर्टान गेले. पूण 8 एप्रील 2024 सुप्रीम कोर्टान अपील डिसमीस केली. सो एप्रील 2024 टील डिसेंबर 2025 मोर दॅन 1.5 years डिमॉलिशन जावंक ना ते सोडूनच दिवया. आजच्या दिसाक सुद्दां बिनदास्त चालू आहा. कॉन्सिक्वेंटली कितें जाल्लेलें आहा तें पळोवया इश्टानो. इन द इंटरीम म्हणटा पळय तशें. बाब आमचो एक डेजमंड आल्वारीस म्हणून आहा आसगांवचो. तुमी तांकां वळखता आसतले बिकॉज ऑफ नॉयज पोल्युशन इश्यू. ते हायकोर्टान गेले इन पर्सन म्हटलें कितें, एडवोकेट बीन घेयनासतना. पूण हायकोर्टान वयच्या पयलीं एक नोटीस सर्व करची पडटा. सो तेंच्यांनी 13 नोव्हेंबर 2025 एक GCZMAक नोटीस सर्व केली, आनी 19 नोव्हेंबर 2025 रीट पेटिशन हायकोर्टान फायल केलें. जशें रीट पेटिशन फायल जावं नाका, GCZMAन 24 दॅट इज 24 नोव्हेंबर 2025 डेप्युटी कलेक्टराक नोटीस काडली एक्झिक्युशन ऑफ द डिमॉलिशन ऑर्डर. आजुनूय कांय जावंक ना एक्झिक्युशन. पूण फर्स्ट हियरींग जाली रीट पेटिशनाची हायकोर्टान केन्ना 27 नोव्हेंबर 2025. आतां एलाइड बिल्डर्साक नोटीस सर्व केला. नेक्स्ट हियरींग आसा 4 फेब्रुवारी 2026. सो प्रेझेंट स्टेटसान हायकोर्टान नेक्स्ट हियरींग 4 फेब्रुवारी 2026 आनी GCZMAन डेप्युटी कलेक्टर बार्देजाक नोटीस धाडला फॉर एक्झिक्युशन ऑफ द अर्लियर डिमॉलिशन ऑर्डर ऑफ 2018. हांगाच्यान पूण इश्टानो तुमकां एक कळटलें की BJP कशी भ्रश्टाचारी पार्टी जाला म्हणून हेजे वयल्यान कळटा. तुमी लोकांचे इनलिगॅलिटींचे घरां बिरां मोडपाक फाटीं रावनात. स्वता मायकल लोबो वचोन देवभर रावन कंपाउंडां मोडली लोकांची. तांकां हायकोर्टान वचोन स्टे हाडची पडली, आनी स्वताचे इनलिगल हॉटेल जे आसा तेजे डिमॉलिशनाचे उग्गी रावला. BJPन उडकी मारून कॉन्स्टिट्युन्सीचे डेव्हलपमेंट करूंक जाय आसलेलें खंय ताका न्हू. हे पळय हे ते आपूण जे इनलिगॅलिटी केला ते प्रोटेक्शनाक लागून हेंच्यांनी पार्ट्यो चेंज केल्लेल्यो आहा. लोकांक कळपाक जाय की कितें चल्लां गोंयान ते. आनी BJP हांगासर गोंयचे आमचे तुमचे बरें करपाक लागून ना. BJP फक्त पावर कशी हातीन उरतली आनी मागीर आमचे जागे झोन चेंज करून विकून कशें खावपाक मेळटलें मायनी बियनी तितल्या परतीच लिमिटेड आहा.
People have to realize this now. गांवच्या लोकांचो प्रश्न गांवचो बीजेपीचो आमदार मायकल लोबो हाका. When you yourself have your own resort violating CRZ norms, you have a court order ordering its demolition, and you have not demolished your own place. How do you point fingers at somebody else? This is in your jurisdiction only. And this is honestly a matter very closely linked to the phrase the pot calling the kettle black. Only in this case is a little different because the pot and the kettle are both on the same rack in the kitchen. You all are together. But the fact of the matter is that Romeo Lane for one is in your own jurisdiction, and now you are trying to order a high level probe and do this and do all those kind of things. You will go to jail first if the probe is really authentic. A place like Romeo Lane cannot come up overnight. It has taken a while for that to happen. It has been demolished. Order has been passed to demolish it. It has been shut. It is opened again. They have other Romeo Lanes elsewhere. That has also been demolished. That is opened again. All under your watch. So you are the one responsible for it to happen.